Assalamualaikum, selamat pagi geng. Hari ni betul-betul lewat geng. Kita teruskan macam seperti biasa, kita turun di Tanjung Aru Beach 1. Okay. Tengok matahari pun tinggi sudah geng. Apapun, let's go geng. Apapun nanti saya update. Alright. On top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. Punya surut air ni geng. Jauh aku menarik. Semput. Ampus ni orang. Apapun air surut. Ada orang trip mancing juga. Ni kali lah. Tengok. Jauhnya. Pasir. Alright, kita lanjut. Aku mau on the spot. Di spot dulu geng. Okay. Laut yang begitu tenang geng. Memang macam cermin. Jom kita pergi spot dulu tuh. Di depan sedikit. Terus kita paling apa. Sampai di spot. Tengok. Strike terus. First drop. Tapi awal-awal tadi saya sudah terakam. Alhamdulillah, tanda sudah mari. Baik, lanjut. Go. Dan kita terus pergi ke tengah mencari umpan. Tempat spot ada umpan geng. Dapat tanda satu ekor. Alright, kita pergi spot dulu geng. Sambil tengok kita punya otai. Tengok geng, kita punya otai sudah strike. Dia bilangnya. Hati hitam geng, hati hitam. Sengsara kita sampai sekarang umpan belum dapat. The magic sih. Apa kita tunggu otai naik dulu. Apa ikan apa itu? Nah geng, strike sudah kita punya otai. Stay deh lah. Pakai handline saja geng. Taruhlah orang lama. Yang diri sudah naik. Stay deh. Mantap. Tengok size. Jauh berjalan tadi. Otai kita nih. Hujung ke hujung sudah ada. Itu ada tenggiri. Tengok geng. 1, 2. Tenggiri. Tanjung Aru juga punya penangan. Kita lanjut geng. Semena-mena aku strike pula kerapu geng. Nah, ondik. Sini jauh cari umpan nak. Dapat pula ikan. Alhamdulillah. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt
Raja aku pakai jig kepala merah ni geng, pedang silver, access hook buatan sendiri geng, pakai situng geli-geli. Aduh, right, kalau gitu mungkin kita lanjut dulu, kita di pot dulu, mana ada tempat ikan, kita try pulau kejap. Umpan dah ada geng, umpan dah ada. Arus di laut ni pun macam dia bergerak-gerak sini geng. Puas try pulau geng, tapi kurang nasib baik tidak mengena. Apa lagi? Nanti kita try jignya dulu ada apa enggak. Right, lanjut geng. Okay. Kita off kamera geng. Nah, aku strike main jig. Kerapu manis, manisku. Alright geng, kita lanjut lagi geng. Kita try apa-apa je lah. Tapi ni umpan tidak ada geng. Alamak, tak boleh nak trolling. Oh geng, syukur alhamdulillah. Lanjut. Kita sambung jig sekejap geng. Mungkin sekejap lagi aku gerak mana lah. Kita tengah hari ke satu. Alright geng, kita sudah balik. Hari ini strike ada 3 ekor saya geng. Ikan panda, kerapu sungai, kerapu manis. Tapi saya sudah memberangsangkan lagi, boleh lah. Jangan selepas ini ikan panda je bawa balik ni. Untuk lauk-lauk kita punya master dapat tenggiri geng. Dapat kita try next time geng. Hari ni dah boleh lama-lama ada kerja geng. Alright, nanti kita jumpa next video geng. Okay, ciao dulu geng. Assalamualaikum, salam sejahtera geng. Bye bye. Terima kasih sudah menonton geng. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire.